أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار मुल्हिक़। अब मैं पूरी इकट्ठी पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। इधर एक वक़्फ़ हो गया, दूसरा इधर वनश्कुरुका वला नकफुरुका वनख़लअु वनत्रुकु मन यफ़जुरुक। अब तीसरा इधर बनता है, अगर दरम्यान में ले लें तो हर्ज नहीं। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू। अब इधर वक़्फ़ की निशानी नहीं, आगे पढ़ लें। कुरान पाक के अलावा दुआएं हैं तब भी ठीक है, पीछे से पढ़ लें तब भी ठीक है। वनरजू रहमतक वनख़शा अज़ाबक। यानी असल में अज़ाबक का है ना, अज़ाबक वक़्फ़ करें। इन्न अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। अब आप एक दो रिकॉर्ड करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा
قالت إنا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله.